Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir profundizando en los datos que recibimos hoy sobre este reporte de que en el año 2017 y 18 ya se podían encontrar test de prueba de COVID-19. Vamos a fijarnos en un detalle muy interesante y es que vemos que pone código de producto, ¿vale? Para los códigos de productos médicos se suele utilizar una nomenclatura en la cual se coloca la fecha de salida del lote de producto. Estos datos fueron modificados a día de hoy 7 de septiembre de 2020, pero hemos podido ver que han cambiado la descripción de los test, cambiando COVID-19 por test de pruebas médicas. Así que parece que ha tenido algún tipo de efecto el vídeo que ha subido Daniel Ransanz a su canal, porque han cambiado los datos justamente hoy mismo. Bueno, vamos a ver algunos titulares en relación a todo esto. Y pasa lo siguiente, que se ha intentado desestimar la realidad de que este vídeo es real, el vídeo de la RAI, y os lo voy a mostrar porque realmente tengo una grabación de que sigue incrustado en la página de la RAI. Si realmente esto fuera un bulo totalmente, no estaría ahí aún, lo habrían quitado. Pero tenemos que matizar las cosas. Este vídeo realmente no dice nada de COVID-19, simplemente habla de varios tipos de virus, porque existen otros tipos de coronavirus en los cuales ya se investigaba en el año 2015. Pero teniendo en cuenta los datos que tenemos ahora, ¿vale? Datos que posiblemente en el año 2015 también teníamos test ya de COVID-19, pues posiblemente esta enfermedad ya había sido desarrollada con anterioridad. Vamos a ver el vídeo de la RAI, el original. De esta manera por lo menos van a comprobar que el vídeo es real y sigue en la página oficial de este canal de televisión italiana. Giorni torna l'acqua a Messina, l'acquedotto di Fiumefreddo riparato con un bypass, ma che fosse una linea davvero fragile. Preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo, perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile
difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. La chiamano la sindrome di burnout, sembra depressione, ma... Y bueno, yo creo que hay que dejar las cosas claras. Realmente el vídeo de la RAI no habla de COVID-19, sino de otros tipos de coronavirus. Pero ya deja claro que en el año 2015 ya se realizaban investigaciones a nivel internacional con este tipo de cepas de virus. Si asumimos que el 30 de febrero de 2015, teniendo en cuenta ese código de producto que hemos visto en los datos de hoy, tenga que ver con que ya había producción de test de COVID-19, pues estaríamos hablando de que si desde febrero hasta noviembre, son aproximadamente 10 meses hasta que salió el vídeo de la RAI, pues ya yo creo que el virus podría incluso haber sido ya desarrollado incluso 2 años antes, 2014, 2013. Lo que sí se puede asegurar es que en las últimas 2 décadas se ha investigado con virus por un motivo muy importante, el cual voy a mencionar ahora. Las personas hemos desarrollado inmunidad a los antibióticos actuales y por lo tanto se ha dado una línea de investigación en nuevos antibióticos y nuevas formas de enfrentarnos a los virus. Actualmente existen enfermedades inmunodepresoras en las cuales los antibióticos convencionales no tienen ningún tipo de efecto. Es decir, la industria farmacéutica realmente vive una crisis actual en la cual los antibióticos no son efectivos. Por ese motivo los médicos recetan escasamente, muy rara vez, a no ser que haya fiebre. El motivo real es paliar que los virus se han vuelto inmunes a los antibióticos y a muchas medicaciones. Como consecuencia están habiendo casos de muertes porque la medicación es obsoleta. Es decir, los patógenos se han vuelto multiresistentes a los antibióticos y eso ha tenido como consecuencia que en la ciencia se hayan abierto nuevas líneas de investigación que tienen riesgos para la salud y en 2020 vemos las consecuencias de esos efectos de investigación. La industria farmacéutica y química tiene mucho que ver en lo que está sucediendo actualmente porque estas líneas de investigación científica traen riesgos y peligros para la salud como lo que estamos viviendo en 2020. Cuando se desarrolla nuevas líneas de investigación, lo que se busca es beneficios científicos para la industria química, farmacéutica y también beneficios en la industria militar. En fin, yo los voy a dejar con una copia del vídeo con subtítulos en castellano, el vídeo de la RAI, para que lo puedan disfrutar. Ya con eso y todo me despido. Hasta la próxima. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi.
Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo, ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo, perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare, e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori.